وعلى آله ومن والاه أما بعد رب زدنا علما وارزقنا فهما. And how are you, sisters? Alhamdulillah. 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 Okay. Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah, I'm glad to be here. My name is Risma Ferry, and I will be accompanying you this class, inshallah. May Allah make it easy. Okay, our topic for tonight is at the doctor. Okay. Uh, can you see my share screen? Yes, Yes. Yes, Okay. Miss. Before we start, let me ask you something. When was the last time you got sick, sisters? 2 months ago. 2 months ago, Masya Allah. How about now? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah, I know this voice. Thank you, Miss. Okay. Please raise your hand if you have a headache, a fever, dizzy, if you feel dizzy. Okay. So today, we're going to learn how to talk about health problems in English and how to give advice like doctor. But before that, we must practice the vocabulary. Di sini udah ada health problemnya, ada juga meaningnya yang artinya. Uh, Anyone want to give it a rate? I need a volunteer. Ada yang mau baca? Ini Oke, silakan. patient head problem. Ya, Head, health problem. head problem. Headache, fever, cough, cold, sore throat, tooth, toothache, stomach chest, vocat, vocat, Headache. head, Headache. headache. Ya, artinya sakit kepala. Fever. Nya demam. Cough. Batuk. Cold itu flu. Sore throat itu artinya sakit tenggorokan. Toothache, sakit Toothache. gigi. Toothache, toothache. Stomach ache itu sakit perut. Yang terakhir backache, artinya sakit punggung. Okay, do you know any others? Apakah sister punya daftar atau tahu daftar lain selain yang ada di layar ini? Daftar penyakit lain? Please mention it. Sakit ma itu apa, Miss? GERD, Oh, sakit. GERD, Miss. Iya ya, GERD ya biasanya. Sakit GERD. mah. Morbili, Pardon, ada yang baru menyebutkan lagi? morbili, Miss. Kalau sakit mah itu berbagai macam versinya ya, Iya, lambung. yang kita sering tahu.
Ada juga yang yang sampai naik ke kerongkongan tuh kayak panas. Dispepsia. Iya. Biasanya heartburn, heartburn. Heartburn. Ada lagi yang radang lambung. Banyak ya, apa macam-macam mah. Insya Allah. Asam lambung. Iya. Ada lagi? Vertigo, Miss. Iya, Dispepsia, vertigo ya. Miss. Hmm. Vertigo. Terus sakit kepala juga ya, Miss ya. Diare. Iya. Iya, diare. Ini kayak di Any other? sakit mata. Oh iya, in English. Tinnitus, Miss. Tinnitus. Tinnitus telinga berdenging. Oh, tinnitus. Insya Allah. Ini diarrhea, diare. Cancer. Ya, cancer ya. Asma. Vertigo. Kayaknya vertigo ini itu juga apa sama aja in English. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut. How to talk about our health problem. Kita akan belajar bagaimana sih eh, ketika kita ingin berbicara tentang penyakit kita. Sini ada eh, penjelasannya. When we are sick, it's important to explain our condition clearly, especially when visiting a doctor. In English, there are several ways to talk about health problems, and each of them has a different meaning. Jadi kalau di kalau di bahasa Inggris dia itu ada berbagai macam cara untuk kita ingin mengatakan tentang penyakit kita. Kalau di Indonesia kan kita cuma bilang saya merasa pusing, ya kan? Kalau di bahasa Inggris ada beberapa several way to talk about health problem. Dan masing-masingnya itu ada punya arti yang berbeda-beda juga. Iya. Kita mulai yang pertama. I don't feel well. I don't feel well. This expression is used in general situation when you feel sick but don't mention the specific problem, either before because you don't know what is wrong or do not want to give any details. Jadi kalau kita bilang I don't feel well, itu tuh situasinya kita itu sedang berbicara secara umum ya, tidak khusus. Gak enak Kita badan juga ya. nggak tahu, ya kita juga nggak tahu apa yang salah dari diri kita. Dan atau kita tidak ingin seseorang itu tahu lebih detail. Kita tidak ingin memberitahukan lebih detail tentang masalah kesehatan kita. Contohnya di sini ada yang mau baca contohnya. I don't feel well today. Ya, Masya Allah. What is the meaning Uh, of this sentence? saya nggak enak badan hari ini.
Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yes. Yang lainnya ada yang mau baca? Saya Yang part Ustazah. keduanya? Oke, silakan. She doesn't feel well, so she stay at home. Yeah. She stays. Don't forget to Okay. pronounce the Yeah, S, she the stays letter at S. home. So she stays at home. Dia merasa Iya. tidak enak. Dia merasa tidak enak badan, maka ia tinggal di rumah. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Rafiq barakallah. Udah tahu ya kenapa I itu pakai don't dan kenapa she itu pakai doesn't. Part Iya. ketiga. Iya, Si. betul. Masya Allah. Oke. Yang nomor pertama, saya rasa udah clear ya, udah mengerti semua. Kita pindah ke nomor yang kedua. I feel plus adjective. Ada yang tahu adjective itu apa? What Kata is what? sifat, Sifat. sifat. Kata Iya, sifat. kata sifat. This expression helps you describe your condition in a simple way. You don't mention the illness, but it explains how your body feels. Jadi kalau kita mau pakai I feel plus adjective, ini kita ingin mengekspresikan kondisi kita dengan cara yang simple. Dan kita itu tidak menyebutkan penyakitnya, tapi kita sebutkan itu bagian tubuh kita yang sakit. Misalnya ya, sini example-nya, I feel dizzy when I stand up. Ada yang bisa artikan? What is the meaning I feel dizzy when I stand up? Aku merasa menggigil ketika aku berdiri. Merasa pusing ketika berdiri. Iya, Masya Allah. He feels tired after work. Dia merasa capek setelah pulang kerja. kerja. Iya. Jadi yang dijelaskan di sini itu eh apa tubuh kita itu merasakan apa? Ini kalau contohnya kan I feel dizzy, berarti dia itu merasa tubuhnya tuh pusing kalau dia berdiri. Yang keduanya dia itu tubuhnya itu lelah karena bekerja. Oke, lanjut. Yang ketiga, how to how to talk about our health problems. Yang ketiganya, my titik-titik ini diisi titik bla-blanya ini diisi dengan body part ya. Plus heart or hurts. This expression is used to describe pain in a specific part of your body. Jadi ekspresi ini atau ungkapan ini kita bisa gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan pain, rasa sakit di bagian yang spesifik dari tubuh kita. Example-nya, my head hurts, my legs hurt. Ada yang bisa artikan? Hati saya sakit dan kaki saya sakit. Iya. My head. Kepala saya sakit. Iya, kepala saya sakit. Dan kaki saya sakit. Jadi yang diungkapkan itu bagian tubuh yang rasa sakit dari bagian tubuh yang spesifik. Ini yang diungkap body part-nya itu adalah head. Ini body part-nya adalah legs. Oke, Masya Allah. Kita lanjut. Yang keempat,
I have pain in my bla bla bla. Ini sama aja dengan yang tadi, yang body part. This expression is also used to describe pain in a specific part of your body, but it is more formal and commonly used in medical situations, such as when you are talking to a doctor, nurse, or writing about your health. Jadi ini dia lebih formal. Ya, it's more formal. Dan biasanya dia itu umumnya dipakai di situasi kesehatan, medical situation. Suasana itu ya. Example-nya, ada yang bisa bantu baca dan artikan? I have pain in my chest. I have pain in my chest. Okay. Saya sakit di dada saya. Saya merasa sakit apa enggak? Iya, saya merasa sakit di dada saya. Chest. Yang keduanya, ada yang bisa bantu? Ya, saya. Belum, Miss. Oke, silakan. Ya, siapa? She has pain in her back. Dia, perempuan, merasa sakit pada punggungnya. Iya, dia merasa sakit pada punggungnya. Yang terakhir ada 5 ya. I have plus noun. Ada yang sudah tahu noun itu apa? Can Kata you benda? tell me? Benda. Iya, kata benda. This expression is used to describe an illness clearly. It shows that you are experiencing a problem in your body or condition, not just a feeling. Jadi dia tuh sudah mendeskripsikan sakitnya dengan jelas ya. Bukan cuma yang feeling-feeling tadi. Kalau yang feeling-feeling tadi itu kayak yang contoh yang nomor 2. I feel dizzy. He feels tired. Sama contoh nomor 1, I don't feel well. Tapi kalau nomor 5 ini, dia sudah tahu problemnya apa. Bukan hanya feelingnya. Bukan hanya based on perasaan. Berdasarkan perasaan. Dia sudah tahu, misalnya saya punya, I have a cough. Saya itu sedang batuk ya. Tenggorokan saya sedang sakit. Oke, ini adalah 5. Mungkin masih ada ya banyak materi-materi selain 5 ini. Tapi kita batasi aja jadi 5. How to talk about your health problem. Ini ada notes-nya, ada catatannya. Use A when talking about one specific pain at the moment. Jadi kita gunakan A itu ketika kita ingin berbicara tentang rasa sakit yang sudah spesifik. Misalnya, I have a headache. It's happening now. Berarti dia itu kalau sister bilang I have a headache, berarti sister lagi sakit kepala sekarang. Sama kalau dia dihilangkan ya, ini kan contoh yang ke-1. Yang kedua, semisal dia dihilangkan E-nya, berarti dia itu sering terjadi berulang kali. I have headaches. It happens often or repeatedly.
Sama, di sini ada dua notes. Ini notes pertama, notes kedua. Use A for common illnesses, not serious diseases. Example, I have a cancer. Lakadarullah ya. Ini cancer ini dia itu serious disease. Dia itu penyakit yang serius. Jadi dia itu harusnya nggak pakai kalau yang pakai dia itu common illnesses. Seperti I have a headache. Dia itu penyakit yang umum. Kalau ya penyakit yang serius, dia itu nggak pakai A. Ini salah, contoh yang salah. Contoh yang benar, I have cancer. Laqadarullah ya. Oke, any question? Berarti yang I have a cancer itu nggak perlu ya, Miss? Yang benar I have cancer. Iya, kalau pakai A itu harusnya penyakit-penyakit yang umum, seperti Yang cepat, sakit kepala. yang cepat sembuh gitu. Iya, kemungkinan yang cepat sembuh, tapi penyakit yang umum ya. Yang tidak serius, yang bukan penyakit yang serius. Oke, ada lagi? Any other question? Berarti Miss Ahwan, yang I have a headache itu berarti agak serius gitu kau, Miss. Maksudnya sering berulang atau gimana bedanya? Iya, I have itu tadi headache. notes number, dia masuk di notes number 1. Kita gunakan A ketika kita ingin berbicara tentang sakit yang spesifik atau sakit yang berulang atau yang terjadi sekarang. Nih, dia tuh yang ini yang terjadi sekarang sama yang sering terjadi. Yang kita sering alami ya. Tapi ada lagi nih notes-nya tentang A, penggunaan A ini. Dia itu bukan untuk yang penyakit serius. Yang ini ya. Sama. Iya. Thank you, Miss. Yeah, my pleasure. Okay. Any other question? Okay. If not, let's practice. Sini udah ada beberapa quiz. Dari nomor 1 sampai nomor nomor 6 ini mau ikut kuis semua? Silakan. Miss. Oke, Masya Allah. Anda tunjuk random aja ya yang di nomor ini, Masya Allah. Ini kuis pertama. Guess the problem. Jadi ada problemnya, kita disuruh menebak. Contohnya ya. Misalnya bentar. I don't feel well. My body is hot and I need to stay in bed. So I have Fever. blah blah blah. Fever. Wow, Masya Allah. I have fever. Iya, Masya Allah. Why you
Answer fever. Hot and my body is hot. Iya, udah ada clue-nya ya. Tubuhnya sakit dan dia itu harus tetap stay in bed, tetap berbaring di kasur. Oke, Masya Allah. Oke, yang kedua, my back hurts after carrying heavy boxes. Backache. So I have blah blah blah. Backache. 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 Oke, Masya Allah. Oke, lanjut. My skin is red and itch. Itch and painful. Sakit dan gatal-gatal ya. Eczema. Iya, Itch. Eczema is Painful. eczema ya. Eczema. What is maybe morbili or campak. itchy? Gatal. Campak. Bisa juga itu ya rash. I have rash. Tadi apa tadi? Eczema. What is the campak? Tadi ada yang jawab. Morbili, Miss. Campak. Campak. Bukan iritasi ya, Miss? Iya, bisa juga iritasi. Miles. Miles. Misles ya. Misles. Iya. Misles. Iritasi, what is the meaning? What? How do you say it in English? Measles. I have measles. Irritation. Irritation. Irrit. Irritation. Alergi, maybe. Iya, bisa juga ya alergi kulit. Irritation. Banyak ya. Alergi. Ya, banyak ya. Satu pertanyaan, banyak jawaban. Oke, yang terakhir, my ear hurts when I hear loud sounds. So, I have Sakit telinga. Sore throat. Sakit tenggorokan kah? Telinga. Oh, telinga. Oh, telinga. Oh iya. My ear. Ear. Earache. 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 Ya. Earache. Earache. Apa? Earache. Earache. Oke, Masya Allah. Lanjut, complete each sentence using the correct form of feel, have, and heard. Jadi kita disuruh melengkapi yang titik-titik ini menggunakan jawaban yang benar, entah itu feel, have, dan heard. Example-nya, he blah 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 a fever, so he stayed at home. He has a fever, so he stayed at home. Ya, ini ya, dia pakai has. Kalau ini kan disuruh kenapa pakai has? Karena ini subjeknya.
Kalau I pakai have. Ketiga. Ya, I, you, he, they. She, he, it. Dia pakai has. Oke, lanjut. Number 1. I I have I have Extremely extremely with today. today. Nggak I sesuai nomor ya, have Miss? Sesuai urutan kami. extremely weak today. Sesuai nomor. I have I have extremely weak today. extremely with today. And My whole body As my pegel apa ya? ini diisi dengan feel, Oh. have, and Oh, or oh. have. I have extremely weak today, and my whole body feel di Feel feel apa? hot all over. Hurt. Hot. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Sudah tertentu ya, merasa capek sekali. Lemah. weak, maybe. Pastikan dulu. Ayo. She has a high fever. She has. Nomor 2 ya sekarang. Masih number Nomor 1, artikan dulu. Kalau dia pakai have, berarti saya merasa saya mempunyai badan cukup lemah, sangat lemah hari ini. Dan Saya sangat capek hari ini mungkin ya. saya merasa sangat lelah hari ini dan sangat lemah. Dan seluruh badan saya merasa sakit. I feel berarti in seluruh body. Iya, harusnya I feel ya. Will body feel ya, misalnya will body feel all over ya. Iya. I feel. So kita take a look lagi yang tadi kita pelajari. Oh iya. Ini dia kalau feel dia pasangannya adjective. Oh iya. Ini kan adjektifnya weak ya. Ada weak di situ. Oke, Masya Allah. Sama ini pakai S. Hurts. Ada yang tahu sebabnya? Karena my whole body. Seluruh Iya. badan. Badan. Oke, Masya Allah. Lanjut. Yang kedua, she has a high fever. Has a high fever. Ya, Masya Allah. And So she feels very tired. tired. very Uncomfortable. uncomfortable. Ada yang kelupaan nggak? Yes, she feels. Iya. Ya, Masya Allah. Taza ya, Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Number 3. He feels dizzy. He feels dizzy. He feels dizzy. Iya, feels. Because He has not He has not eat. He has not eat. It's not during the day. ini pengecualiannya, nggak usah dijawab aja. Didn't eat enough. Didn't. Dia belum makan. He has not, Miss. Kenapa he did? We have. Bukan doesn't.
We feel terrible. Udah cocok tadi. He has. He has not He ya, has not enough not it and during the day. ya. Okay, Masya Allah. Well done. Number 4. We have We feel terrible terrible. after the lunch Apa? meeting. Have Now atau have atau feel? we feel terrible Terrible. Feel after terrible. Ada the long long journey. And now our backs hurt feel badly. And now our backs feel badly. Feel badly. Dan now Merasa nggak enak sama sekali. dan sekarang punggung kami Merasa tepatnya adalah tidak hurt. baik. Berarti. Pakai Punggung L. kami itu sakit. Hot. Pakai Tanpa S S atau enggak? Enggak ya? Ya. Karena awal. Iya. Oke, Masya Allah. Well done. Lanjut, number 5. I feel sick. And my head hot every time I sick and my head. and my head hurt every time I move. Hurt. Head. Every time I move. Pakai S atau enggak? Enggak. Pakai every time. Pakai atau enggak? Pakai ya? Every time pakai. Iya. Well done. Lanjut. Barakallahu fikum. My leg feels my leg hurts. After running for an hour. My leg hurt After running for still feel fine. Okay, Masya Allah. Well done. Fine overall. But I still feel fine overall. Well done. Barakallahu fikum. Lanjut, number 7. She has not feel well today. She has not feel well today. She does not. She feel not. Tidak. Oh, no. Das. Nggak ada jawaban das kan, Miss? Nggak ada ya kan, Miss? Nggak ada. Tapi feel-nya udah dipakai. Kita kan udah belajar tadi. Iya. Has not feel. Mana tuh? Ini, yang ini. I don't feel well. Oh iya, she doesn't. Yeah. I don't feel well. Oke, lanjut. Today, because. Today, cause she has very high fever. Very high fever. Oke, Masya Allah. Lanjut. Number 8. I have a sore throat. And it feels hurt more when I try to speak loudly. When I try to speak loudly. Ada dua jawaban nih. It hurt more. Atau feel.
Hot Gimana? sudah merasa itu, sudah spesifik ya, Miss. Iya, Tadi hot. hurt ya. Ada yang Hurt. kurang nggak? Pakai S atau enggak? It hot Enggak, pakai karena I kan. pakai enggak ya. Pakai Pakai Why S. you It bimbang? Bimbang. pakai Halo. karena Why Apa you ya? not sure about your It answer? hot Itulah yang sulit, Miss. pakai ya, Miss. pakai Iya, karena pakai karena S. it Pakai Mengapa? Kenapa pakai S? karena karena it itu ya, Iya, ini it-nya. subjeknya. It hurts. Kayak sih. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sebentar, Miss. Sebentar, Izin Miss. izin screenshot, Miss. Di screenshot dulu. Oh ya, silakan. Syukron, jazakillahu khairan. Oke, lanjut di materi berikutnya. Tadi alhamdulillah kita udah belajar tentang bagaimana berbicara atau mengungkapkan ketika tentang kesehatan kita. Kita ada lima tadi ya, 5 cara, 5 ways to uh, talk about our health problem. Sekarang kita akan belajar how to give advice like a doctor. Memberikan saran meskipun tidak sama persis seperti dokter ya, kan kita kan nggak bisa diagnosa kecuali kita dokter. Ya, di sini ada penjelasannya. When we talk about health problem, visit the doctor, or even in daily life, we often need to understand instruction, rules, and advice. In English, we use modal verbs to express these ideas clearly. Some common modal verbs are must not, and should. Using these modal verbs helps us follow rules, make good decisions, and stay healthy and safe in everyday situation. Jadi untuk memberikan saran atau instruksi atau aturan, saya biasanya pakai ini. Umumnya kita memakai bantuan modal verbs. Dia itu must not, and should. Ada yang udah familiar dengan modal verbs? Belum. Mas, itu harus, tidak harus. Mana kok? Modal verb. Short itu apa? Dia itu kata kerja bantu ya kalau modal verb. Kita hanya bahas 2 modal verb malam ini. Pertama must and should. Must. Ada yang bisa bantu baca? Anda coba ya, Miss. Iya, silakan. Must is used to express strong necessity, obligation, or duty. It often reflects the speaker's authority, judgment, or personal conviction, which is why it is considered apa Miss bacanya? Considered and form or internal obligation. It is commonly used in formal context. Gitu kan, Miss? Ya, Masya Allah. Ada yang bisa bantu itu? Tadi apa tadi? Yang Consider. Itu bacanya gimana? Considered.
Cara bacanya, Miss? Considered. Considered. Yeah, considered. Considered. Consider. Insyaallah. Thank you, Miss. Masya Allah, barakallahu fikum. Hmm. Ada yang bisa bantu terjemahkan? Ini bahasa. Ayo, ayo. Kita apa ya? Kita rangkum aja ya. Kalau mas ini digunakan untuk menyatakan keharusan, kewajiban atau tugas yang memang harus wajib dilakukan. Harus. Ini kalau mas ini biasanya umumnya digunakan dalam materi yang formal, situasi yang formal. Formnya atau rumusnya, strukturnya, dia subject plus must plus infinitive without to. Kata kerja, verb one. Verb one. Examples, I must go to the doctor. Ini berarti saya itu harus wajib, nggak boleh tidak ke dokter. You must wear a helmet when you ride a bike. Kamu itu harus memakai helm ketika mengendarai motor. Ya, ya Allah. Sampelnya ada tuh, Miss. Sampelnya ada tuh. I must go to the doctor. Iya, ada 2. Tapi di atasnya infinitive without to. Maksudnya apa? Ini infinitive itu berarti kata kerja verb one tanpa to, biasanya to eat, to apa lagi ya? To go to. Ini dia kalau infinitive without to berarti dia hanya kata kerja bentuk yang pertama. Gitu. Can you get it? Not yet. Okay. Any other question? Jadi to-nya itu bukan yang to yang di depan ya, Miss. Jadi to-nya go to ini kan satu kata, itu harus pakai to emang go-nya. Iya. Iya. Bukan to go to. Jadi to-nya yang pertama itu yang dihapus gitu maksudnya tanpa to. Iya. Tuh Kalau yang infinitive tuh dia setelah itu sebelum kata kerja ya. iya. Iya, sebelum kata kerja. Kalau infinitive dia itu infinitive dia itu infinitive. Itu rumusnya to plus verb one. Kalau gerund itu verb one plus ing, ya kan? Kalau infinitive to plus verb one. Berarti itu to study, Ya kan? to sleep. Oke. Oh, tamam. I understand. I see, Miss. Syukron. Oh ya, Masya Allah. Sini ada notes-nya, catatannya.
don't add s after he, she, it. Example-nya, he must comes with us. Ini ada s-nya. Salah. Ini dia wrong. Salah. Harusnya dia dihapus. Jadi seperti ini. Ini yang barunya yang benar. What if I say siapa ya? Bunny must sleeps early. Wrong. Wrong itu. Wrong or correct? Wrong. Wrong. Without S. Wrong. Without Iya, dia harus tanpa Sleep s. Early. Earlier. Earlier. Bunny harusnya harus tidur cepat, lebih cepat. Lebih awal. Lebih awal, iya betul. Masya Allah. Oke, itu tadi mas. Sekarang kita ke should. Should is used to give advice or recommendations. It is not strong like must, but it is still important for good result or better health. Waduh, harusnya sini nih. Kalau should dia itu apa? Untuk nasihat atau rekomendasi. Dia itu nggak lebih strong dari Mas. Mas itu wajib sekali. Mas itu harus wajib. Pokoknya dia itu mentok, udah mentok lah wajibnya. Tapi kalau should itu di bawahnya. Should itu lebih Saran di ya. bawahnya, tidak Saran. terlalu kuat dari Mas. Di bawahnya Mas. Formnya atau strukturnya dia subject plus should plus infinitive without to. Example, I should eat more vegetables. Saya harus memakan banyak sayuran. Iya. Tapi Oke. artinya ya, Miss, harus ya. Tidak terlalu harus. Iya, sama. Oh, harus. Tapi agak halus. Tadi dia tidak terlalu strong dengan Seperti saran gitu kah? iya, kesaran ya. Kamu tuh harus. Kalau yang emas tadi enggak, kamu harus wajib. Kewajiban. Enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak. Enggak Jadi ada kalau pilihan lain selain. Miss, mungkin kalau emas itu perintah, kalau short itu advice, nasihat, bukan? Iya, kalau emas itu lebih ke aturan dia. Seperti Iya, yang perintah. tadi ya. Ada aturannya kayak wear a helmet. Ini memakai memakai helm kan wajib ya. Jadi kita harus wajib mematuhi aturan. Kalau enggak ada konsekuensinya. Ada aturan. Oke, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke seperti biasa ke kuis pair work role play. Jadi kita akan bermain peran ya, role play. Ada yang patient, ada yang dokter. Di sini ada situasinya. Misalnya cuma 2 situasi di sini. Patientnya, example-nya ini. Dia itu pasien, ada role pasien, ada role dokter. Role pasien ya udah I have a suicide. Jadi dokternya tuh harus bilang apa? Dari yang tadi udah kita pelajari, pakai should dan pakai must. Dokternya bilang you should see a dentist. You must brush your teeth regularly. Okay? Do you get it? Ya, insya Allah. Yeah, are you ready ya?
Oke. Siapa nih yang mau coba role play number 1? Ditunjuk aja, Miss, ditunjuk. Ditunjuk. Karena nggak tahu lagi yang tadi. Oke, kita tunjuk siapa ya? Maksudnya yang Mbak. menjadi pasien dan yang menjadi dokter ya, Miss? Iya, ini kan udah ada pasiennya nih. Jadi dia tuh berperan jadi dokter. Mau pakai, nanti dia pakainya ini, shoot, mas. Tapi kata-kata lain bukan to touch atau yang di sini. Yang kayak situasi ini, situasi health Oh. problemnya. Ini kan fever. Nggak mungkin kalau orang sakit demam itu kita dokternya bilang you should see a dentist, ya kan? Berarti membutuhkan 2 itu orang ya? Iya boleh. Satu yang pakai shoot, satu yang pakai mask ya. Yang pertama yang pakai shoot, Ana tunjuk Sister Yeni, ada nggak? Do you want to try? If not, kita lanjut ke Sister Sakinah. Do you want to try? One, two, three. Sister Nina. Yes. Sekarang Ya, as patient or As- doctor? as a doctor, Doctor. why, what you Recommendation. want to yeah, what you want to talk to your patient as a doctor? Fever. Fever. You should. You should. See. You should. See. You should. You should. Yeah. You should. Should. You should. 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 Yeah, Apa? you should. You should. Ya tuh gini bacaannya should. Oh, Should. should. Astagfirullah. Ya, should. You should. You should see a general doctor. Ya, Dokter umum general gitu kah? doctor ya. You General. should see Si atau general. mid ya, Miss? Bedanya Iya, sih mid sama ya. mid. Boleh. Boleh sama aja kah artinya, Miss? Si itu kayaknya melihat aja deh. Meet aja ya yang amannya. You should meet a general doctor. General doctor. Iya, you barakallahu must- fikum. Sakit Ada lagi, barokah. you must. You must. Siapa, Miss? Yang lain? Atau Iya, enggak? mau sambung atau dilempar aja? Kayaknya nggak sopan kalau ngelempar. Nggak sopan ya. Ya, Masya Allah. Mewakilkan ke Mbak ini, Mbak Farida. Ya, Sister Farida, Farida. Yang mana? Yang mas. Sister. Yang mas. Masih di fever. I have a fever. You must go to the doctor for to take a medicine. Sama aja ya, you must dokter. Ada jawaban lain? Ada yang mau menjawab? Masya Allah, barakallahu fikum. Sister. You must You must rest. to take rest. Take a rest. Iya, you must take a rest. More, lebih ya, lebih banyak beristirahat gitu kan? Kok more sih? More, too much. More, take a rest. You must to take a rest. Ingat dia itu nggak pakai to. Infinitive without to. Jadi bukan you must to take.
You must to take. Kalau ini infinitive sama You infinitive must take kita a rest. pelajari. Take a rest. Yeah, you Long. must take a rest. Masya Long Allah. day. Long day. Yeah, long day ya. A long Panjang day. hari. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, I have a short throat. Ini siapa aja boleh jawab, silakan. Coba ya, Miss. Ya, You should not drink a cold water. iya. You shouldn't drink Cold water. cold water. Tidak disarankan minum. Ada lagi yang mau coba, Mas? You must eat. You must Kok makan banyak. You must eat makan. a little. Makan yang hangat-hangat. You must Drink hangat minuman yang hangat. warm Oh ya, warm Okay. water. Kebalikannya cold water. warm water or Water. tea ya. Harus Tea. minum obat gitu Tahu kan dia. gimana? Drink. Warm nggak bisa obat yang herbal tea. You Peppermint tea, maybe. must. Pardon apa? Could you repeat? Peppermint tea, Iya, maybe. peppermint ya. Iya, peppermint Ya, tea. Masya Allah. Peppermint tea. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Tenggorokan. Ya, ya, Masya Allah. Kalau barakallahu ini, Miss, you must take more vitamin C. Boleh juga, Masya Allah. Atau you must rest your voice. You must rest your voice. Oh, suaranya Iya. diistirahatkan gitu. Iya, diistirahatkan. Nggak boleh banyak bicara Tidak ya. banyak bicara. Iya. Oke. Iya. Oke, Masya Allah, jazakumullah khairan. Nggak terasa udah 1 jam. Udah selesai. Sama ya, Masya Allah. Thank you for your best attention. Welcome. Ini setiap Alhamdulillah, Kamis. it's time to end our class tonight. I'm glad to be here. And I'm sorry for all mistakes that I've done. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sisters. Stay healthy and have a good rest, everyone.